Salam, mes élèves. Dans cette leçon, on va voir le temps. Mais quand tu parles le temps, quand tu parles zaman. Donc, on va voir le passé, le présent et le futur. Donc, la leçon, elle est très simple, سهل بزاف. كيحتاج غير تركيز، شوية ديال الفهم، شوية الملاحظة وشوية ديال الحفظ. Donc, quand on parle de temps, ملي كنتكلموا على الطون الزمن كنتكلموا على le passé, le présent et le futur. Donc le passé هو الماضي, le présent هو الحاضر الآن, le futur هو المستقبل. Donc كاع la langue française غنستعملوا تقريبا هاد لي طون هما اللي كيتستعملوا بزاف, الماضي ولا الحاضر ولا le futur. Donc on parle des passés quand on a quelque chose qui est passé, يعني شي حاجة اللي طرات. Donc هنا اللي غنشدو في هاد لا لوسون باش غنعرفو لو باسي. خصنا نعرف غير هادوك لي زانديكاتور اللي كيدلو عليه. Donc parmi les indicateurs عندنا hier, la semaine dernière ou l'année dernière, وكاينين عاوتاني d'autres indicateurs. بزاف ديال الدلالات اخرى اللي كيبينوا لنا ان لا فراز كاينه في الماضي, ان ديك الجمله راه كدوي على الماضي. بحالاش فاش كنقول باغ اكزومبل hier j'ai mangé une pomme. hier j'ai mangé une pomme. البارح كليت واحد تفاحه. دونك كنتكلم على هنايا على لو باسي. في لو بريزون عندي واحد لي زانديكاتور اللي كيدلوا على لو بريزون, بحال كنقول مثلا aujourd'hui je vais aller à l'école. اليوم غنمشي للمدرسة. دونك aujourd'hui راه كتدل إلا بانت لي ديك aujourd'hui في واحد لا فراز, راه هنا هاد لا فراز راها في لو بريزون, في الحاضر, يعني كنتكلم على فهاد النهار, فهاد اللحظة. دونك عندي هاد لي زانديكاتور هما aujourd'hui, maintenant ولا en ce moment. aujourd'hui اليوم, maintenant الآن, en ce moment حتى هي كنقصد بها الآن. وعندي d'autres indicateurs ولكن هادو هما اللي كنستعملو بكثرة. pour le futur, شنو هما الدلالات اللي كيدلوا لي على الفيوتور؟ يعني واحد الجمله كاينه في المستقبل. ساذهب, سارى, سالعب. داكوغ. دونك كاينين دي زانديكاتور اللي الا بانوا لي في لا فراز راه كنعرف ان هذيك لا فراز راه في لو فيوتور. دونك باغ اكزومبل اون demain غدا, ولا لا سيمين بروشين, ولا لاني بروشين. دونك عقلوا معايا مزيان هنايا فاش كتبان لي ديك بروشين راني كنتكلم على لو futur. Quand je vois dernière, راني كنتكلم على لو باسي. مزيان, غنديرو واحد البيتيت اكزامبل. دونك انا حطيت لكم لو طابلو في الفوق. دونك هاد لي مو, هاد لي زانديكاتور اي خصني نعقل عليهم, نحفظهم. hier, فاش كنشوف hier, quand je vois hier, donc je parle du passé. Quand je vois aujourd'hui la phrase, donc je parle du présent. Quand je vois demain, je parle de futur. Donc voici un petit exemple. Donc je vous ai donné une phrase ici. L'année dernière, j'étais en classe de 3e année. Donc ici, عندي واحد la phrase, بغيت نعرف quel est le temps de cette phrase. شنو هو الزمن ديالها, quel est le temps de cette phrase. Donc أول شي كندير, je lis la phrase بشوية عليا, كنقراها وكنشوف الكلمات اللي دوك لي زانديكاتور خصني نلقاهم. دونك كتبان لي هنا لاني ديرنيير. لاني ديرنيير فين جات, في كل طون, واش لو باسي, لو بريزون ou bien le futur. Donc je vois l'année dernière, elle est ici. Donc ici cette phrase elle est au passé. Très bien. Donc on passe à la deuxième exemple. Maintenant je suis en classe de 4e année. Maintenant je suis en classe de 4e année. Donc cette phrase, il y a un indicateur du temps dans cette phrase. اللي هو maintenant. فين كتبان لي maintenant? واش كاينه في le passé, ou bien le présent, ou bien le futur. Donc maintenant, هي الآن. Donc je parle du présent. Donc le temps de cette phrase, c'est le présent. À la fin, un petit exemple. L'année prochaine, je serai en classe de 5e année. L'année prochaine, l'année prochaine. Donc là, j'ai oublié de mettre un E. Ici, c'est un E. Malina. Donc l'année prochaine, je serai en classe de 5e année. Donc il y a l'année prochaine ou l'indicateur ou le futur. Donc cette phrase, elle est au futur.
Très bien. Donc ici, voici un rappel de temps. Donc il y a, on a le passé, il y a le présent, il y a le futur. وهادو les indicateurs إلا شفتهم في واحد la phrase. Donc هادو هما اللي كنعرف بهم la phrase est-ce qu'il est au passé ou bien au présent ou bien au futur. هادو خصهم يتعقلوا عليهم مزيان راهم ساهلين. نعقلوا على hier. La semaine هي الأسبوع. La semaine dernière ou l'année dernière فيهم dernière donc c'est le passé. Le présent كتبان لي aujourd'hui maintenant en ce moment هادو ساهلين خصني نعقل عليهم aujourd'hui اليوم. Maintenant en ce moment يعني الآن ولا في هذه اللحظة. Le futur المستقبل شي حاجة اللي غطرا غدا ولا شي نهار. Donc on peut utiliser demain هو غدا. La semaine prochaine الأسبوع المقبل. L'année prochaine السنة المقبلة. Essayons de faire cet exercice. Donc la question, on a ici comme question, indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur. Donc toujours كيف ما كنقول لكم فاش كيكون عندي واحد l'exercice, je dois lire la question attentivement بشوية عليا ونحاول نفهمها. قال لي indique si la phrase elle est au présent. Donc خصني نقول هاد la phrase est-ce qu'il est dans le passé ou bien le présent ou bien au futur. Très bien. Donc on commence avec la première phrase. Donc أول شيء عاوتاني نقلب على les indicateurs اللي شفنا في داك لو طابلو. D'accord. Donc عندي في la première phrase hier les invités ont pris du thé avec nous. Donc hier les invités ont pris du thé avec nous. Donc ici l'indicateur c'est tout à fait oui, c'est hier. Donc hier il indique quoi? Hier هي البارحة بحال كنتكلم على البارحة. Donc ici c'est le passé. Très bien. On passe à la deuxième phrase. Demain, j'irai à Dakhla. Donc on a demain. Demain, il y a غدا. Donc demain, il indique le futur. Oui, il indique le futur. Et à la fin, on a aujourd'hui, j'apprends le nom de la région. Aujourd'hui, j'apprends le nom de la région. Donc l'indicateur du temps ici, c'est aujourd'hui. Et il indique le présent. Très bien. Donc, maintenant, كنكونوا سالينا la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris la leçon. اللي ما فهمش شي حاجة، اللي عنده شي سؤال، يخلي لي في كومنتير، واللي ما مابونيش يتابونا ويدير جيم لا chaîne. Merci.